And good day, everyone. So this is the presentation with regards to our lesson on week 6 to 7. By the way, the coverage na lang of our exam will be on the binary arithmetic, no, from addition to division, and then from week 6 to 7. So I think it's too much na kung magano na kay 66 pages ni sa. So we will limit na lang the topic on the week 6 to 7, okay, for you to have an ample amount of time, especially on our missed classes na that we have of 2 Wednesdays na I mean Wednesday pala nga na-miss natin. Okay, so without further ado, we will start. So the topic of our week 6 na natin is all about the operating system. Actually, the content of the operating system is readings naman lang. So I will just only pinpoint the most significant part of the content of week 6 and week number 7. Okay? So on the operating system overview, we will classify the software, no? The BIOS, or the basic input output system, no? Or the BIOS, the OS or operating system functions and characteristics. Then also we will discuss the classifications of the computers, then the type of OS, the timeline. So when we see timeline, the milestones of when did the operating system start, how did it started, and on what company first used the operating system or developed the operating system. So that's the timeline, no? And some of them is only for the FYI, no? For the market share, such as your Windows, Android, iOS, Mac OS, Linux, and Chrome, and Windows Phone. So those are the content of week number 6. Okay. So when we say operating system, it is considered as the interface between the computer user and the computer hardware. No? So in order for us to understand the language or the native language that we have, when we say native, nga maintindihan tagidya verbatim, no? Ang kada word by word niya imply sang aton nga mga computers naton, provided if it is a laptop, desktop, or any kinds of personal computer that you have, or even your mobile phones. So in order for us to understand also the characteristics and the behavior of the gadget or device that we have right now, we need an operating system, no? Sa aton gid sa PC, normally we are using Windows operating system, no? Provided kung ano pa na siya nga version, like Windows 10, Windows 7, Windows 11, or kung mayara ka mo updated ng mga other Windows nga versions. So mapa Windows 8 man na siya, Windows 7, Windows 10, or whatever operating system that you have. Kung sa kay Apple naman, so we have the Mac, no, MacBook Air. So they have their own also operating system, no. Each of the company that uses interfacing with regards to the hardware, they are using operating system. Even in a mobile phone, may ara man tang nga operating system mo nang pinakasikat gid si Android kag si iOS, no? Although may ara man mga may ara man mga iba niya mga mobile phones nga market man gyapon, like Windows phones, may ara man yung Windows phones gyapon, or Chrome OS and Linux and such that, no? So those are the operating system that we have right now on the market nga ginagamit na subong nowadays. Okay? So how this operating system works, no? So if you try to observe, no, this is the hardware that we have right now on our on our PC and laptop. So it composes of your CPU and RAM and input-output devices, as your keyboard, mouse, printer, and etc. No? So in order for this hardware to be connected and at the same time interface
with the user here na mini si user 1, user 2, so meaning an infinite user kay kadamo manggagamit sang operating system. So in order for us to understand the behavior on how do we use the applications and the system software, so we need the software itself or operating system para maka communicate kita sa aton yung mga hardware. So let's say for example, if we are using printers. So, anong normally natin yung ginakamand para maka-print kita sa isa ka documents or any other printed material nga pwede nga ang ating intention is to print it out on in a hard copy such as bond paper, photo paper, and any other print media nga mga mga platform. So, syempre magamit kita Control P for printer. To print, no? If there is the presence of the printer, especially with the driver, so kinahanglan naton sang operating system para communicate to that particular hardware nga magamit ta siya. So, muna guys ang simple explanation of the user communicating to the hardware. So, magamit kita operating system. Just like man sa ating mga mobile phone. So, how do we know that we open already, that we are be using social media? So meaning, magamit man ta sang aton nga Android operating system or iOS, nga maka-open kita sang other social media platform nga gusto naton yang gamiton. So para mangitsindihan so kailangan natin sa mga operating system such as the as I mentioned to you a while ago, nga ang ini nga mga operating system ga help ni sa aton para mag-smooth ang aton communications with regards to the user as human being, and at the same time the hardware that we are using right now. So that is the simple illustration of this particular block diagram. Okay. So there are classifications of the software, no? So on the basis of the system software and the network web application software, embedded software, reservation software, business software, entertainment software, artificial intelligence software, and scientific software, utilities, and document management software. So those are the different classifications of your software. Kay kada isa nga mga software ni guys, they are intended for different usage. Na for example, sa system software naton, amo ni sa ang aton nga ginagamit gid, no, nga software sa aton nga PC or laptop or desktop man siya ninyo. There are one of the example of the system software is the operating system naton, no, mga compilers, editors, and drivers, etc. So those are the system software mismo gid saya sa sulod sa aton nga operating system, no? Especially sa mga drivers nato, no, kung tandabi example taman gyapon ang aton mga printers. So mga printers naton, so they need a particular driver para sa imo gid nga printer gid mismo nga name. Patandabi ang aton nga printer is Epson 120B. So hindi ka lang pwede kapag gusto lang install sang hindi ka lang pwede ka insert sang printer without knowing that the driver niya ikwaon mo dapat compatible man sa iya. Kung Epson 120, Epson 360, Epson 3120, so dapat i-check mo gid kung ano ang compatible sa imo nga printer na maka-connect man siya mismo, maka-communicate man siya sa imo nga laptop excuse me, and your desktop. Kay syempre minisay guys yung driver do amo ni siya ang ang engine bala guys nga para ang imong mga settings ang imong printer nga ginbakal, for example nga printer, magamit mo gid or ma-utilize mo siya tanan. Kay normally kung plug and play lang, kay since ang aton mga printer subong plug and play naman lang, once you connect it on your USB port, no, mga universal serial bus sa imong nga PC man siya or laptop, sa likod na siya, kung sa laptop di ara sa kilid ng ginangutan.
normally na naga-plug and play siya, but not all of the um, usage or utilization sa imong nga printer ma-install niya. So kinahanglan niya gid sang ginatawag nga driver or engine para magamit niya gid ang or ma-fully utilize niya ang features sa imong printer, no? That's why yung iban naga-download gid, ang iban nga mga printer may dala nga CD, no? Kaya mo ng mga utilities or driver nga ginagamit para sa imong system software. Kay si operating system mo ya free man siya nimo nga i-install mo. So pero para magamit pagid ang iban nga mga naka-attach siya, let's say for example webcam, for example, hindi wala gago ang webcam mo, so meaning to say wala sa driver. Or for example, nagbaka ka mga touchpad, mga ano pa gid mga tablet nga gusto mo i-connect sa imong PC or laptop. So para ma-utilize mo gid ang bilog niya nga ano nga features sa imong mga gadget nga gina-attach sa imong nga laptop. Kinahanglan mo sa mga utilities or driver. So that's why we need this kind of system software. So si network and web applications naman, so these are the normally mga software nga ginagamit para syempre sa aton nga pag-browse sa internet. So they are using the HTTP, HTML or hypertext markup language, no? Hypertext markup language. So, just take note lang if you have the time. But anyway, you can search it anyone from the internet naman kung anong mga meanings ang full names ng HTML, the PHP, XML. So those are the ano no, the network and web application software na makita natin sa market natin subong, no? Because syempre when we are using the web application, so we need to have also the so-called security and encryption. That's why may mga username password kita sa aton nga ano no, naton nga mga naton nga mga accounts no, such as your Google and Messenger and Facebook. No, dumi nga ginagamit na sila sang end-to-end encryption para ma-secure pa gid ang ating account. So those are the network and web application software. Ang embedded software naman is an read-only memory. So ang say embedded by the word embed naka ano kung sa ano pa naka pre-installed na sa imong nga anong imong nga mga system, no? Example yun na da guys, no, as mentioned here. So we have the washing machine, no? May mga washing machine sa bungya nga automatic na, no? Mapindot-pindot ka na lang, iban yun na remote na. So those are the embedded software, no? Mga satellites naton, mga microwave and etc. O na repeated na si washing machine. So those are the read-only. One of the example also kung maka-vote na kamo sa this coming election. So one of the example of the embedded software is the ano no, the VCM or voting counting machine, no, wherein ang iya solely purpose is to read your sample ballot to be counted as for the ano no, for sa imong ano nga mga ma-count ang imong vote no during the election. So read only memory man na or the embedded software kay pagbakal mo na iya wala na siya guys siya gina ano na no gina na ng automatic i-on mo na lang gid ya kag igamiton mo na sa fully utilize sa imong ano paggamit no? Especially sa election example lang na no. So ara mga example niya mga washing machine no kung siyempre intended only for washing your clothes, satellites and microwaves. Nagsinta guys nga mga microwave da mo na makita mo di sa mga ano no sa mga communication systems naton nga dumi antena nga dako-dako nga kawa no nga panawag da is microwave. So those are the embedded software that we have right now. Then we have the reservation. I think you're familiar with kung mag-ano ka mo be, mag-air travel, no, mga reservation software na sila, no, online man siya or either pwede ka man ka ano sa ibang nga mga hotels, no, many other nga mga activities that pertains to the reservation software. Kay kung mag-travel ka mo, kung magkadto kung bisa ano sa mga like the Boracay, kung magkadto ka dito, dapat may mga hotels ka dito nga i-rent. So
So hindi ka na niya hindi ka na ito magkagtugid personally, so you can put it online. So those are the reservation software. Then we have the business software naman. This is very popular. Okay, it is used to support business applications, no, in the most widely used of category of the software. So example niya na guys, ang makita ta subong sa aton nga mga nga surrounding kung magkadto ka mo for example sa SM or sa Save More. So once nga mag-pay ka mo da, so syempre may cashier da kag may machine da sila nga ginagamit. They call it POS, no? Letter P stands for point of ang O, no? Point of sales nila nga nga system or business software. So syempre para mahapos ang transactions ang imong item nga maskan ang imong product para maka-generate sa dason sang sang imong bills or payment. So mas hapos na lang, no? So that is the business software yung natawag. Actually damo man no, mga inventory management system or accounting, the banking like ATM, the hospitals, no, school like ARS, then stock market and etc. So those are the business software that we have right now on our surroundings, no, on our technology nowadays. Then we have the entertainment, no, which is very popular also for the not only for the children but also for those young of, no, sa inyo mga teenagers, no, that you are inclined with the so-called entertainment, no, like streaming of the videos such as YouTube, no, communicating with friends such as your social media, Instagram, Twitter, X, and Facebook. So those are the entertainment software. Next, we have the artificial intelligence software, and I think you're familiar with the software artificial. So software like this, such as your expert system, decision support system, pattern recognition software, aram facial recognition naton, no? I think you're familiar with the facial recognition, especially when you are nang ginano gani. Kung nagapa-register ikaw kag kinahanglan sa imong facial recognition, so ginagamit ang imong nga mga artificial intelligence, no? Also, we have the scientific software. Scientific and engineering software satisfies the needs of scientific and engineering user to perform enterprise-specific tasks. No? So, these are the example of the scientific software na ginagamit. No? I think sa mga engineering, ang ginagamit nila, mga MATLAB, AutoCAD. I don't know if you're familiar with the AutoCAD, no? Mag-create sa mga designs, no? Sa mga structures, no? Mga fabrications, no? And any other nga pwede mahimo with regards to the simulation kung ano ang itsura nga gusto nimo ipagwa no, sa imong mga design. Pwede pambalay, pwede sa mga gears, pwede sa cover, no? So umay ginagamit nilang AutoCAD para before sila create sang fabrication. So butangan nila sa mga scientific software such as AutoCAD para makahimo sila sang design, no? Especially kung gusto nila mag-create sang design nga accurate ang iya nga measurement, no? With regards to the scientific software. For the utility software naman, comes from under this category perform specific tasks that are different from other software in terms of size, cost, and complexity. Amo tong isa sa mga example ko guys nga ang antivirus is one of them, the voice recognition software. Pero dapat may mga siyempre utility drivers kani. So hindi na pwede nga pagustuhan na ilang install. So dapat compatible man as I have said to you a while ago. Then lastly, we have the document management software. So document management software is used to track, manage, and store documents in order to reduce paperwork. So normally, ang document management software ginagamit nila sa mga big company nga ang ila gusto mabutang nila sa premise ang ila nga place or workplace or company nga hindi na siya magwa. So meaning ang tanan nga say for example mga templates mga forms, no, mga communication nga mga document. So kung gusto nila nga hindi niya magwa hasta lang gid within the company lang kag
ang maka-access lang gid ang mga ang may privilege lang nga maka-access ang sa mga document nga important sa CEO, COO depende sa level sang ilang access sang document management software. Kaya not all of the user are are intended to access all of the documents. So there are some documents that are not intended for all. So syempre ang miyara gid nga mga top level management, ng mga CEO, COO, supervisor, manager. So amo lang yun yung pwede ka-access sa mo sila ng mga files. Ang mga lower rank naman niya such as for example, labi cashier, the warehouseman, janitor, syempre hindi sila pwede ka-access sa mga amo sila ng mga ng mga details ang document. So that's why they are using this one to secure also the records on their premise. So depende sa business model sang ilang nga company. Like TUP. So not all man namon ma-access. Kung para sa faculty, faculty lang gid ang amon yung access. The rest of the papers or document na hindi niya ma-access namon kay tungod hindi man na iamon nga hindi man namon nga field of expertise or somehow hindi man namon dapat tandugon kay hindi man kami nakabalo kung ng content sina. So ang makabalo lang ang those people lang gid yan nga maka-access ang amo sila ng mga files. So I hope you get what I'm trying to try. Okay? Also, if there are applications regards to this mention nga 10 kabilog, mayara man niya for copyright. No? Kung sinta nga copyright, syempre may mga license, no? Depending on the basis of the copyright, no? So, the first one is the commercialize or commercial. It represents the majority of the software which purchased from the software company. Mo nga ga-purchase ka, ga-subscribe ka. Like for example, Office 365. No, subong ang Office 365 may may bayad. And I think tanan subong nga software subong may bayad except sa mga social media nga mga application kay syempre by the word social media so ginahatag ang privilege nga free ang tanan. Pero may lang may accountability lang tayo sa paggamit kay since nga free ina. So they have all the rights ang tanabing Facebook they have all the rights to disband your account kung gusto nila. Pero sino man tabi nga importante nga tao So gaka-hack ganing iban nga mga di ba? Nga mga accounts. It's because it's commercial gani na ang tanan ng ginimo ta subong sa mga social media are free. Pero amo lang galing may may accountability lang ta sa paggamit. Okay? Then we have the shareware software is also covered under the copyright but the purchaser are allowed to make and distribute a copy. So meron naman yung ibang mga software nga pagbakal mo na dala ang pwede nimo ma-distribute. Pero ang pag-distribute hindi dapat mag nga bayaran mo. Ay mapabayad ka gali. Pwede mo lang ma-distribute ang copy pero with the condition hindi kaya magpabayad. Kung mabalaan nila nga nagabayad kaya ang kada software nga may license intended lang normally sa 2 or 3 ka tawo. Kung mag-rate na mabalaan na nila gyapon. Kung ang imo software for example nga ginbakal sa ila butan tabi nagbakal ka Office 365 tapos ang Netflix for example si Netflix miyara isa lang ka device miyara tagduwa miyara tatlo ka device ang pwede nimo mabutangan sang account one account pero damo ka mabutangan yung mga devices. Pero kung ang imo gin subscribe for example is only intended for one device only. So once nga mailag mo na sa ibang nga mga nga mga device, let's say for example from your phone amo lang naging pa-register mo tapos gamit mo pag sabi sa TV mo or sa laptop or sa imo nga laptop. So most probably base ma-detect nila so hindi na pwede. Kay ang imong ginbayran para lang gid sa isa ka device. Kay miyara iba niyang katag 5 kabilog mo pwede magamit. Okay? Then we have the freeware. In general, according to the freeware software licenses,
copies of the software can be made both archival, mga archival, pwede matago, and distribution purposes. But here, distribution cannot be for making profit. Same man sa shareware. Okay? Then, for the public domain, in case of public domain software, the original copyright holder explicitly relinquish all rights to the software. Hence, software copies can be made both archival and distribution copy with no restriction on distribution. Kay public gani. Basta public yate okay lang. No? Yung ginatawag. That's why gani, kung may mga public ta nga mga domain naton, so normally basta public domain, free na siya, syempre. Normally kay free. For example, bilang nato nga email. Ang email naton, ang mga Gmail ta na bino, normally ko wala naman sa Bonggid Yahoo, no? So, ang Gmail ta na nga email naton, so free na siya. So, public domain kay syempre, gakibot ka lang gani, no, nang wala ka maming natagan email address na nimo, pero may gabot sa mga spam, no, may naga-message sa imo. It's because it's free. Now, they can do whatever they want on your public account. Mo lang na. Now, that's why the Google always keeps remind us nga every 3 months dapat baguhon mo gid, no, that's a good practice na siya. That's a good practice nga kada 3 months or tantabi kada year o yearly kung natak-ang sang 3 months yearly ginabag-o mong imo nga password, no, kay as much as possible para lang gid ma-secure kay public gani, public domain. Okay? So that's the that's the risk, no, of the free account naton, no. Right? So those are the software pertaining to the applications and at the same time the copyright. Okay? Next, so what is a BIOS? No, in terms BIOS, the term BIOS, I mean, according to Kodrot, is a acronym of the basic input-output system or BIOS, no? BIOS or basic input-output system. You should think of it as a software allows communication and facilitate the data transfer. So siya ni guys ang naga-manage, no, to make the story short. So siya ni guys ang naga-manage ang imong nga mga hardware sa sulod sa imong nga PC or laptop, no. Nga pwede yan ni ma-manage, no. So ang panawag sinada para ma-manage niya kang ma-double check niya kung ang imo nga mga hardware is present or not. They call it power on self-test or POS, yung ginatawag. When we say power on self-test, kina-check na guys kung pila ang amount sa imong memory, pila ang imong hard drive nga naka-attach sa imong laptop or PC, pila ka MB or gig ang imong nga video card o kung ano pag nga mga hardware nga naka-attach, naka-build or naka-integrate sa imong nga computer system. So amo nang ginobra ni BIOS. Software ni sa guys this is a pre-installed software. Pagbakal mo sang imo nga nga PC or laptop, ari na siya nga daan. Kaya hindi pwede nga wala sang PC or laptop nga wala sang BIOS. Miski ano pa ng operating system ang gamit mo, mapa Windows ka man, mapa Mac ka man, or Apple, Linux, no, may BIOS gila siya always. Nga naka pre-install na nga daan. Okay, siya ni ang kung sa ano pa, do siya ni ang checker, no. So memory check, CPU mo check. So kada isa na sa na double check na sang imong BIOS. So amo na ang pinaka main purpose yang nga ara kita. Tapos, also BIOS supported with the so-called CMOS BIOS battery. Ang magsila ng CMOS BIOS battery, BIOS nga, battery nimo sa imong mga BIOS, yan ang naman ang sustain sang date naman sang imo, kag set up sang imo nga unit sa imo nga PC or laptop. Mga do piso lang nakadako ang iya nga ano. As in battery gid siya nga kung makabakal ka subong sa mga relo nga mga dlagko, no, nga mga high-end nga mga relo, ang ila nga kisa battery may gagmay, no, kung may dagko. So normally do ang iya nga kadako do piso man nakadako ang iya nga battery. Flat man na siya, hindi man silingid niya battery nga makita mo da nga AA, AAA, no. Do ka ano lang siya, do ka flat nga silver ang iya nga color. Pero medyo dako lang. Okay? So that's the supported with the
battery sang imong nga BIOS para i-sustain niya guys ang other i-store ko anong setup nga gin-change nimo on the based on the previous nimo nga gamit. So kung may gin-change ka dabi for example nga mga setup, so si BIOS na sa ang ma-retain sang imong nga setup. Okay, kung wala ni si battery, miski gin setup mo siya bisa sa subong gin setup mo sabi, pagka restart yun na, hindi yan na pag-retain. No? Basta lingon kung ano to ang concurrent niya na setup after nimo ginkuha nimo ang BIOS. So amo lang ginang iya nga ibalik-balik. Pati ang time actually. Ang time. Kaya ang time mabalik ni sa if I'm not mistaken, mabalik ni sa 1900 ang imong date no, sa imong time sa imong PC or laptop. Okay? So this is the physical appearance of the physical hardware of your BIOS no. Though may microchip na lang na siya. Pero though hindi siya guys may nga lang BIOS ha. Hindi sa actually ma-distinguish kung do anong isa mo kay subong medyo gagmay na subong dako ning iyang setup kay mga old model nga motherboard. Pero mayara iban naman niya mga BIOS nga tama na gid kagamay no. Kay syempre kung tanawon mga laptop naton fully integrated na tanan, meaning naka-attach na tanan ginapagamay ginapareduce no ang iyang sizes. But sa mga desktop normally makita mo gid kung ano ang itsura sang BIOS no. Tapos amo ni ang iya guys nga pre-install nga software no sa imong BIOS. No? Kung amo ning physical appearance niya, so amo naman yung iyang interface naman kung makita mo siya sa imong PC, mga naka depende mayara iban nga naka GUI or graphical user interface, narab lang may click okay, click cancel, click click button. Ari naman niya puro tanan mga text-based tanan. Ang pwede mo lang din magamit, pwede magagamit mouse, pero normally basta naka-text base ang imo lang magamit, only ang imo lang ganya keyboard, no? Unlike ya sa GUI, at syempre magamit mo ganyang tanan mouse mo sa keyboard, pwede lang kay makaklik ka. Pero diriya sa mga text-based format ng mga BIOS, puro lang tanan mga text-based. So, arrow keys lang gid ang imo magagamit kag enter key. Kung gusto nimo i-execute, enter. Kung gusto nimo magpili, pwede arrow key, pwede F5, F6. Depende sa sa setup sang BIOS. No? So, operating system functions and characteristics ang aton yan, operating system. Una is managing resources, which is very true. Kaya ginamanage ang imong printer, mouse, keyboard, memory, and monitor, which is very straightforward. Then, your operating system also can provide user interface or graphical user interface, no? Kaya wherein, makita mo yung imong desktop, no? Makita mo yung may mga icon ka di sa dalom, may taskbar ka di, may click start ka da. So, tanan na guys, ang panahon ni siya, puro tanan GUI or graphical user interface. So, paminsara na lang bala guys kung amo nang itsura sang imo, ang amo nang itsura sang imong wait dami na. Wait lang. Amo nang itsura sang imong desktop lang wala kami makita nga mouse bi. Example lang gid black screen na tanan puro tanan na mga tapos makita ng text base. Hindi mo makita nga icon mo. Kung hindi ka kabalo mag-command, so hindi mo makita kung ano ang imo gusto nga i-open, kung ano gusto nimo pang itaon, kung hindi gusto mong gadto. No? So, puro tanan ng mga puro tanan text based. Kung sa ako niya nga part ya kinanad man ko ya sa time namon yung puro tanan tanan hard coding tanan. If you want to go to drive D, I'll just type D tapos colon. I will go to drive D. Nakala na siya. Kung gusto mo makita ang files, I'll just type dir/w. dir na lang. dir gali. Ayan. So, muna guys ang mga mga tsura sang mga files ko. Mga naka-text base Yan. So, imagine that kung wala sa sang ng GUI or graphical user interface. So, kagad ya masaulado kagad sa mga codings mo da.
no? So hindi man na magagtuda. Ang aton man na is to grasp the importance of the GUI. Okay, ang GUI naton dalan lang icon ta sa aton nga desktop. May makita kada may computer, may makita kada Edge, Chrome, Mozilla, kung ano pa makita sa mga desktop. So, amo na ang ga-provide sa aton nga functions, no, which is the operating system. Amo nang isa niya ka mga bulig sa aton. Then running application, it is the ability to run applications such as word processor by locating it and loading it into primary memory naton. Most operating system can multitask. Kung sila nga multitask, damo tagi na ubra. Hindi lang kay isa lang kabilog application nga aton pwede mahimo or maubra. No, pwede ta ka open Word, Excel, PowerPoint at the same time, no? No, nang without making any sweat, no? Medyo sa katama, medyo flexible katama. Okay, then support built-in utility programs. So this is the program that find fix error in the operating system, no? Kung may mga bugs ang atong operating system, amo na ganing system update kita, no? Kung balda nga aton nga printer gina-installan ta mga drivers, kung hindi ma-read si kung hindi ma-read si Word, di base wala ka ka-install operating ng Office application. So those are the functions of the operating system. Then we have control computer hardware. All programs that need computer hardware must go through the operating system, which can be accessed through BIOS or basic input-output system. So those are the functions of operating system. Okay? So what are the characteristics naman? Okay. Object-oriented design is the largest trend in designing an operating system in which the OS or operating system creates object for each facility. Each object has a set of operation. So meaning ang aton subong nga mga icon niyo, mga set of objects na sila. So if you want to open Edge, this is another one object. If you want to open let's say for example Photoshop, Illustrator, etc. So one application sa one object na sila tanan. So because they can only intended only for one particular purpose lang gid ya, no? Hindi pwede nga pag-open mo the Word, i-open mo tanan, no? Mo open ka bi Word no? Pagbuta mo bi Word. Hindi man na pwede siguro pag type mo the Word, no? Tapos pag click mo sang Word nang ang magwa Word, Excel, PowerPoint, gid yung tanan. So, syempre, kung Word lang. So, that's the object-oriented design. Multi-threading, ang sayang ng multi-threading, an application or programs divided into several smaller tasks. No? These tasks are executed by the processor currently. No? So, meaning, kung mag-open kita isa ka program, gina-manage na doon sa aton nga microprocessor naton. No? Sa multi-threading. Example, sinadi ang task manager ta, if you try to observe our task manager, yan. As you have observed, wait lang. As you have observed, we have here the different nga mga applications nga na-open sa sa akong unit. Okay? Pero, they are divided on the particular multi-threading. No? Miski nag-open ko damo, kaya gyapon i-manage ang tanan nga mga utilities, programs, application in my PC. So that's the that's the power of the multi-threading. Then we have the systematic multi-processing. If a computer has more than one processor, this processor can be shared, no? Especially sa mga sa mga company, no? Sa mga nagahimo bala guys mga games, no? Mga gaming technology like Blizzard, like EA, Valve, no? Kung ano pa kita nga mga nga mga company, they're sharing the so-called processor, no? Kay para maka-render sang nami nga movement ang isa ka animation. Kaya syempre kada karakter nga daan or hero sang isa ka game. So syempre dapat smooth man ang iya nga mo nga movement. So kailangan niya sang large capacity of the memory and shared memory from the different devices no across the workstation. Kailangan nila i-render gid. Magsenta guys nga render bla daw
execute nila ang karakter nga may mga skin na siya, may mga weapon, and everything. Nang sa lingon niya, by product na gid siya. Okay? Then we have the distributed operating system. So when we say distributed operating system, it is an operating system that runs on network of computer, meaning one computer connected to the other computer. So that is distributed operating system. Then we have the microkernel architecture. It is a minimal operating system that performs only to the essential function of the operating system. Ari naman niya, intended lang siya sa mga critical or ang do permi ang frequent ba lang nga ginagamit naton. Kung permi kaga multimedia, so dito sa always ga do gahatag bala guys a little amount of power or processing cycle sa imong application nga ginagamit. Pagka palagamit kabi for example Word, Excel, PowerPoint. So syempre dito ginato saya mahatag sang dako nga processing cycle kay para magdasig mga obra amo nang ang purpose na nga ang gagamit kita sa mga microkernel architecture. Now, if you try to observe here the cycle of the microkernel naton, no? Kung din ga kadto ga cycle ang processing sang aton nga microkernel, no? Especially for those operating system nga kinahanglan niya sang sang dako nga processing cycle. So that's why yung iban kung na-corrupt be, for example, nag-update be ang imong Windows, no? Kay syempre maka-Windows kung madaan, so medyo familiar ko sa Windows. So kung mag-update siya, arab lang ko mag-shutdown ka guys, gamba ta nga please do not turn off your system is updating na be. Tapos may pila pa da ka porsyento. So kung guys, kung may chimpo ka pa man lang ipatapusa. Hindi pag i-turn off. Gimbutang ganito na turn off. But sa lingon, there's something wrong after nga nimong turn off nga ginagambal sa nga hindi pwede yan pag i-turn off. So kung may chimpo ka pa man lang, ipatapuson mo. Kaya iba na normally, yung iba typically nagakaano sa mo nagaka-corrupt. Kaya wala yan natapos download ang ang mga setup. So syempre kung hindi matapos, normally modlot masulit naman liwat. Mati ba yun lang kung mabalikan niya fully. Pero kung hindi na mabalikan, so that's sometimes nagaka blue screen of death sa Magsideng nga blue screen of death amo nang makibot ka na lang may naga na gani. Amo ni sang itsura na hindi ko ma-explain but I will show it to you. BSO. Yan so doon nag-aamo din ang mga setup sa mga Windows. No, may naga-prompt nga Windows, no. So amo na siya ang tendency kung hindi matapos ang download. So kung nag-download sa pag-shutdown, abi nagamas ng down, tapuson mo na lang. Ihulata na lang ang basa nga ma-turn off na siya, siya na bala mismo ma-turn off. Kaya normally kung mag-turn off siya, kung ni-shutdown mo abi, sa shutdown with update, di mo sa makita mo. Pa-click mo na start. Excuse me. Start. Power. Meron sa mga additional nga mga options diyo. We have shutdown and update. So kung mayroon siya update, i-update mo gid. Kay para man gyapon sa security sa mga system. Amo sa lingon niya ga-acquire gid sa mga secure encrypted yung mga data sa internet. Make sure lang yung mga internet syempre secured man. Hindi sa mga public like mga SM, so medyo delikado na. Kung ara man sa balay ninyo, most probably secured na kay inyo na subscription mo. So secured na siya. So let's proceed to the classifications of the computer. So classifications of computer according to technology use can be classified on these particular classifications. So we have the analog computer, digital computer, and hybrid. So for the analog, if you try to observe ang syntax ng analog, mga traditional nga mga analog computers na wherein
Computers work with current rather than data processing, counting analog computer on the supply continuous signal. Amo siningon, signal ang ilang ginagamit. Okay, so that is analog. No? Okay, so unang sa time namon ti analog pa mo. Especially mga radio operator, no, mag-punch cards, o mga analog computers pa nang ginagamit namon. Okay? Next to it is the digital computer, no, subong na that composed of zeros and one. Basta yung may 1 kay 0 na nga gina-perform. In other words, digital computers, I mean, is a counting device. All expressions are coded with a binary digit called bit. Okay? Ang 0 kag 1 na guys, ang panagda bit. Di ko magdamo, ti bits eh. Ano sa hinagamit nila. Okay? That's why may ara kita nga topic nga ano no, nga binary conversions nga tawag. Okay. Then we have the hybrid computer, a combination of analog computer used in continuous system, also nonlinear discrete feature. So normally ang mga hybrid computers, by the word hybrid itself, so those are the equipment nga pwede magamit sa iban pagid nga mga interfaces. For example, ang mga refinery, narab lang mapindot-pindot kada. So computer na siya, pero ang machine siya nga dagko nga ginagamitan sang signal or continuous signal para sa ilang nga production, no? Wag mo na subong ang uso subong. Kaya panawag subong medyo ano na medyo social na. Ang panawag da is robotics na ginatawag, no, mga hybrid computer sa una. Okay, so that's the hybrid computer. Then we have also computer according to the purpose, no? Special purpose computer, kasi nga special purpose designed to perform some specific task, job. For example, computer used for weather forecasting, no, satellite, no, makita nyo sa mga TV, launching medical diagnostic, and special purpose computer. Then we have also the general purpose, no, ang makita naton typically sa aton nga mga environment, sa aton computer lab, sa inyo balay, kag sa ibang yung mga internet cafe. So those are the typical general purpose computer. Okay? Then we have also a classification of computers according to size and storage capacity. So kung may ara iba niya nga mga nga minimal lang, kaya naman niya according to its capacity naman. So one of them is microcomputer. Alisan tsura niya. No? So una namon yung mga computer. which is very bulky in size, and at the same time ang TV namon black and white lang. So that's the micro siya guys, kay ang imo lang yun di store is only limited lang, no. Normally yung mga garantion sa mga 2 to 3 MB pa na guys, hindi pa gig, no. Sometime namon niya wala pa yung gig. Puro pa lang mga MB or megabyte pa lang tanan. Then we have the mini computers, no? So let's proceed. Then nagakamang siya. So mini computers naman, if you try to observe here, mini computers are medium scale computer in the sense that they are faster than the microcomputer, which is very straightforward. This computer have a large storage capacity and can support up to 120 terminal. Masalingon pwede na siya ka-connect from one computer to another. Except sa sa microcomputer, hindi pa na siya ka-connect gid. Masalingon solely intended only for one device, one alone, standalone na gid siya. So si mini computer yan medyo pwede na sa communicate sa ibang mga computers. Then we have the sophisticated one, no? The mainframe computer. Computers are general purpose computer which are designed to handle type of specific business application. So maning iya guys nga mga example, no, kung din siya gina-apply, such as the railways, no, you know already, reservations, airlines reservation, banking application, mga ATMs naton. Then we have commercial application. So those are the mainframe computers that are used right now. Then for the supercomputer, no, by the word itself, the super duper computer, no, a very large size and a very high processing speed, and are generally used for complex and scientific applications. So these are most powerful computers that are very, very, very expensive. No? They are using with the weather forecasting, petroleum exploration and production, and the NASA itself are using also the supercomputers. Okay? So ginano ko lang guys sa mga important details. Okay?
So what are the types of operating system? So the first one will be your batch operating system. So this type of operating system does not interact with the computer directly. So there is an operator, no? Basta rin may manipulate, which takes the similar job and having same requirement and group them into batches. Basta rin niya ginatingog ang obra, no? That is batch operating system. Then we have timeshare operating system naman. Each task is given to some time to execute. Masilingon medyo may queues na ginatawag, no? Sa pag-perform sang sining operating system. So this system are also known as a multitasking system. So the task can be from single user or from different user also. Masilingon, nagapunsok sila sa isa lang ka ka-queues. Then after that, once nga mag-okay na ang tanan, then they will proceed to time itself according sa sa ilang order. That's why gina-queues gani. Then we have the distributed operating system, as I mentioned to you a while ago. So this type of operating system are recent advancement in the world of computer technology. They're using the various autonomous interconnected computer, meaning if we try to observe our illustration, they are different operating system, different unit, different computer system, but connected into one. Okay. No, normally ang ginagamit talaga is mga mga servers naton, kaya ang aton nga servers guys ng tantabi, this is the operating system with the server, no? Tantabi Linux man siya be or Windows server. So para maka-communicate ang isa ni ka unit, no, from the other unit or from these 4 units, so they need one operating system in order to manage and utilize the process of the operating system itself. Basta rin connected na tanan, basta naka-network, yung tawagan ay distributed. Okay? So that's the distributed operating system. Then we have network operating system, just like the same on the on the distributed. However, this runs on the server and provide capability to manage data, user group, and security application. Ang basta lingon tanan niya guys maobra niya. Kung sa distributed dia communications lang, okay? Doon naman niya all throughout the system, they can share files and the server, no? Kung ano ang connection nila, so maka-communicate si client 3 sa client 2 and vice versa. Okay? Then we have the real-time operating system. So this type of operating system serve real-time system, especially on the time interval required to process and respond to the inputs. Magsenta guys nga real-time, but sa lingon kung may gin-input ka da, automatically ma-receive mo. Okay? That's the real-time operating system. So which is subong do mo naman tanan na unlike before nga kung ang operating namon sa una, kung especially kung medyo layo ang i-travel sang data, medyo mahinay man ang iya nga hindi siya real time actually. So ang travel sang data base maabot sa mga at least mga a minute or couple of minutes. So unlike today butantabi sa mga messenger naton, so once na mag-type tayo, pag press tayo enter makasend yun, no? Ma-delivered tapos ma-read yun, ma-send yun sa imo nga recipient, no? Tapos paka-reply sa automatically. So which is very this is very convenient on our part. Then we have the hard real time system. So these OS are meant to offer the application where time constraints are very strict. So lingon dapat dasing ni mas efficient to the real time kay gintawag sa gani mas lingon do ka giguro do ka urgent, no? Especially these system are built for saving life like automatic parachute, airbag, which are required to readily available in case of any accident. So that's the the virtual memory is almost never found on this system. Yan. So those are the real-time system nga ginatawag. No? Kaya nga atong subong ang example di salakyan mo. So mo sa lingon kung sa salakyan yung gina-apply ang mga operating system since ang atong mga salakyan subong medyo naman gid, high-tech naman gid. So they're using the different
flow of the system nga build no sa imo nga car nga anytime maka-detect siya kung ano ang problem or base may problem sa imo nga car. For example, labi kung hindi ka ka-seatbelt, so may sensor nga oy wala ka naka ano gali, naka seatbelt, naka-on ang imong handbrake, wala ka naka-amunin, may check engine do halos tanan na ng balado may ara sa nga ginaano nga gina-imply. So but sa lingon niya hard real time kay tungod gina aware ya ka nga amuni nga something's wrong or you forgot something. So that's the hard real time system. Then we have the soft real time naman. These OS are for application where time constraint is less strict. Are umuni nga aton yung mga PC subong kay hindi ni sila gid strict gid. Pero depende man Actually hindi man magsila nga soft real time, hindi man ta strict. But gina-imply niya lang guys no. Nga for example pag open mo Word, ti kundi mo sa pag-browse na, ti wala lang sa mo Kay since ang aton nga computer are very dependent on us. Kung may ginobra ka, so basta lingon, matrabaho man siya. Pero kung hindi, ti ma-idle man siya no? Kung mambal ka nga, save ko lang na ya, ti save lang siya No, kung di mo pag i-shutdown, di mo na mag-shutdown. So, doon mo na guys, no? Doon ka, ano lang, nang hindi siya setting time bounded. No? So, this is the timeline of the operating system naton. Nasa Windows nila guys, ha? Sa Windows nila. Linux, so wala gid ko ano gid idea pa sa Linux. But on the Windows, amo ni siya. So, they started in 1960, ang timeline ta. Okay? Tapos, they created another operating system sa Unix in 1970. Then the first Microsoft DOS no operating system, DOS, disk operating system sang 1981 no. So that's the timeline no wherein aging buligan sang IBM si Bill Gates no para makahimo sang operating system nga ila. Pero nag-start sila sa MS-DOS. Then after that the Linux in 1990, then 2000 no, then nag-create na sa mga Windows 95. So the first operating system that I encountered during my college time is Windows 95. Tapos sa Windows 98, then 2000, 2001, and etc. So at last subong, ang yan nga timeline hasta lang sa 2010, no? Iya pa ni Windows Vista. So after ni Windows Vista, mga subong may ata Windows 7. Ang stable subong Windows pero doon na phase out naman wala naman na support. After ni Windows 7, nag-launch sila sa isa pa which is Windows 8. I don't know kung familiar ka mo sa Windows 8. But Windows 8 is actually doka ano siya no para sa mga touchscreen nga mga laptop and desktop. Windows 8. Una 8 tapos gin-release nila ang 8.1. So mo ni itsura ka Windows 8 naton no. Yan. So naka-tile ang aton yan. So after ni Windows 8 8.1 amo din nagawa din si Windows 10 naton. Tapos nowadays amo na Windows 11. So that's the timeline of our operating system. Anyway, reading sa malanisa guys. So, all you need to do is to read lang sa mga year, kung saan no? Timeline naman na nila. Kag sa mobile phone, may araman. No? Sa mobile phone naman niya, okay, if you try to observe, number 1 si Windows, tapos macOS, Linux, Chrome, and any other operating system that are now on the market. So, maningin lang ang mga trends. For the mobile naman niya, may araman. Actually, damo. No? So, number 1 si Android, tapos si iOS ang mga nag-compete sa market, no? Then we have also Linux, Windows Phone. Actually may Windows phones man gyapon. Symbian yan ni Nokia, ang Symbian nga mga phone. So why naman subong Nokia? Kasi Nokia ginbakal naman ni ni Windows, no? So kung makadumdum ka mo guys sa Nokia Lumia, ang yan na operating system daw yan ng Windows 8 Nokia Lumia. So, ang itsura niya, amo na yung Lumia sa una guys, nagwa sa market. Nokia Lumia. Ang iyang operating system, yung Windows na 8.1. Nokia Lumia.
Okay? Microsoft product ini siya. Kagimba ka lang sa Microsoft ng iyang proprietorship. Okay? So that's for the timeline. Sa mga tablet Android niya po, no? Yeah. So those are the timeline of the Windows 6. Okay? So let's proceed on the week number 7. So application software overview naman ang topic ta. So based on the wait lang. Wait lang guys ha. Kaya I think doon na na-discuss ko na din siyang are. Okay, so we will start na lang sa software development life cycle. Kaya I think na-discuss ko na si sa week 6 si general purpose no naton. Ayan. So, I think doon na-discuss ko na siya, no? Mga pictures naman lang. So, we will proceed na lang sa, wait lang. Gusto na copyright. I think okay na siya na-discuss ko niya. Okay. So, we will proceed on the system development life cycle or SDLC. Okay. So, according to the, to this website, the tutorial point, when we say SDLC, it is a process used with the software industry to design, develop, and test high-quality software. Okay? So kung nag-develop mga software ng mga programmers naton, mga developers, so they are using this kind of technique and method for them to develop a good, efficient, and reliable software. No? Like yung mga software naton, mga Word, Excel, PowerPoint natin, which is very efficient and convenient on our part when we are using it. So in SDLC, it followed the software project. Kung sa rin gina-follow nila ang steps kung din sila ma-start kag din sila ma-end. So SDLC is the acronym of software development life cycle. It is also called software development process. Okay. So we have here the different SDLC model. No? We have first is the waterfall. Okay. If you try to observe guys, no, mangyama lang ni guys nga gusto i-imply ang step-by-step process on how the software being developed. We started with the planning, analysis, design, implementation, test integration, and the maintenance. Amo na yung pinaka sa tanan, no, ang pinakakapoy kay syempre ang nga maintenance forever na mo. Yung ginatawag nga maintenance yung ginatawag. Okay. Anyway, let's proceed. For the waterfall model, hindi ko man siya papadalman gid. Before guys mag-proceed sa system design, implementation, testing, deployment, and maintenance, then go back again. So, dapat ang tanan ng mga requirements matapos diyan ay ang mga requirement specification, the data gathering, sino mga respondent, anong matabo, duta na mga forms na di. So, kung anong kinanglanon, mga requirements, di tanan. Once nga matapos na di tanan ng iyang mga requirements analysis, then ma-proceed sa next. But sa nga tapos na ni hindi na siya magbalik. Mabalik siya after the maintenance. Doon mo nang iyang sa waterfall. Yung sa waterfall kay once manaog, sige-sige na siya panaog. Mabalik lang siya kung tapos na sa maintenance. Basta nga lang siya. So ginagamit ni sa si waterfall kung ang kung ang project lawig ay nga project ang normally ginagamit isa sa mga large scale nga mga development magimo kabi games no kaya ang games nga daan may updates mo like for example Mobile Legends so may mga updates na so meaning ang development wala gatapos kay ginbutang mo siya sa Play Store basta rin tapos na no kasi sige na gyapon that's why may mga updates gani same man sa Facebook same man sa Messenger nga nag-update okay next is the iterative model when we say iterative model naman is implementation of software development life cycle that focuses on initial and simplified implementation. Okay. If you try to observe, do pareho siya sang waterfall, pero samtang naga-iterate siya, nagabuhi naman ang iyang processing.
Okay? Kaya paglambot yung sa iteration number 3 naman siya, masigi naman siya cycle liwat. Kaya ang maintenance gani, pinakaulihi, ginabutang sa pinakaulihi, kay may mga update siya, kung may mga, sabihin mga error or bugs, so kailangan anay kay uhod. So that's the, no, the iterative model. Okay? Next. The spiral model naman is used to risk management that combines the iterative development model with the element of waterfall. Matsalingon, combination of the waterfall and the iterative development process nga model. Kay kung if you try to observe guys, no, ang yaman nga actually do parehas lang step by step. Ang kinalain lang gid kung may critical path di siya nga ginagamit. Matantabi may ari be trouble sa risk management, may problem sa prototype, mas stop di anay. Unlike sa waterfall ya, hindi magano. Unlike sa waterfall kag iterative, nga gabuhin siya at the same time kung tapos ang libing wala na gani ding no way na bi ang analysis of requirements since hindi naman kailangan si iteration number 2. So pagbalik naman amo naman ang pag ano naman liwat kay base may paglabas sa minda may mga ano gali kulang, so balik liwat sa design. Si waterfall naman niya is different, no, dapat tapos kidyo tanan. Kung matapos itanan pag maintenance, so pagbalik ka liwat kung aral to sa maintenance. So, si spiral naman niya, mapundog gid siya, hindi siya man continue anay, mahulat gid siya nga matapos anay. No? Ang ini nga mga problem. Ang mga broken line na diyo, amo ni sa mga critical path or mga critical task nga wala natapos or hindi mo siguro nga wala natapos. Mga area wherein kinahanglan sang checking kag further investigation kung may mga kulang, especially kung may naglayas ng mga empleyado sa designing no, tapos wala natapos, tapos paglambot sa implementation gali may mga kulang tikitungon may naglalayas ng mga mga empleyado or mga workers ang pagdevelop, so do medyo may man may problem giman kay kinahanglan sa manpower. So once nga madula ang kada manpower, so mas stop gid ang operation or ang project. Okay, so that's for spiral. The V model naman is execution of processing happens in sequential manner. Magsiling sequential pasunod man yapon pareha sa waterfall. Ang kinalain niya lang kay dapat ga coincide ang both sides of the project or the people behind the project. Okay? So the B model is an extension of waterfall model and it's based on association of testing phase for its corresponding development phase. Sumot sa lingon kung requirement dason gina test dason. Ang kada requirement specification, testing, architectural design, integration testing. Namo sa lingon duga balos-balos. Unlike yung waterfall wala gasigi-sige lang saya fall. Once sa maintenance ang pagbalik ya. Area naga-collaborate sila, no, tanan. No. They are communicating to each other kay base miyara nga mga kulang pwede liwat ka balik sa requirements. No? So that's the V model. Then we have the Big Bang model. If you try to observe Big Bang, the Big Bang model is where do we not follow specific process. Okay? The development just start with the required money and effort. So galing dream naman niya guys, medyo do ka man sa gal. Are nami lang ni siya kung dasigay ba lang ulobrahon. No? Ang development medyo dasigay. Magsit na nga dasigay ti nang may ginabit ka mga deadline. Ang processing galing medyo lang. Medyo kulang-kulang, no? Medyo disadvantage ni siya kay tungod ang inyong nga ginalaot di ang time. Kagang mga resources nga miyara nga available sa inyo. Ti kung tatlo lang ka mag-obra, miyara kabi sa team ninyo, pulo ka makabilog. Tapos may deadline pa, so wag yung mahimo tapos yung ganyan pulo. Okay? Unlike sa mga previous doging planuhan gyati kay damo man ang manpower sang kay syempre ang unahon mo na magimo project ang budget constraint mo, ang imo nga budget gali hindi man constraint no budget kung sufficient or hindi. Kung gamay di ka sa Big Bang theory. I mean Big Bang model. So if you are limited with the time, limited with the resources, no, especially on the manpower,
So you can use the big bang. Okay? So computer companies naman natin, computer software companies according to sa Rizal, are part of the broader computer industry and provide products in one or four category. Amo ni mga programming services, no? Sa mga Comtech, amo ni nila permi nga ginabalbal permi sa mga department, programming services, system services, open source, and software as service. Okay? Amo ni naga-subscribe, no? Nga mga kliyente. Okay? So example, ang Intellectsoft, no? So sila ni ang Intellectsoft are the different consultancy and software development company that provides cutting-edge engineering solution. So ano yung mga product ni nga mga ano nila, mga FYI man lang ni mga kliyente nila. So mo silingon si Intellectsoft sa umaning ilang mga kliyente, no? Nga ga-subscribe sa ila sang ila nga SaaS or software as service. So, sa lingon, may mga software ni sila nga ginihimo si Intellectsoft or base customized nga software. Tapos, gabayad sila kay gabayad sila kay Intellectsoft. So, muna, pati sa Microsoft, isa man na sa mga nga gabayad man kita. Muna nga itong Office 365. Sila nag-create sa Office 365, Microsoft Office, Windows 10, Windows 11, so, pero kung kinahanglan mo sang licensing, so mabayad ka gid licensing or ang iya nga license ang imong operating system. Okay, ang advantage man lang sang may mga license ng mga software is that kung may mga update day, so mo gid, ma-avail mong iya nga mga updates no sang imo nga gimbakal. Kay gimbakal mo man yung mo, ang product. Kay basta ginbakal mo yung product kag may license ka, so you can have the luxury of the updates ng securities and utilities and programs nga bag-o ni Microsoft. Kung nung may bag-o kay Microsoft, mayara ka man na kay syempre ga-update sa every month ata, no? Every monthly nang ilang mga updating. So that's the nice thing about the license nga ginatawag. Okay? So what do software development companies do? They produce useful program such as this, no? Ariya mga FYI man Japon, ariya mga programming language mag-create sa mga software like Java, C, Python, C++, and etc. So as I mentioned here, so amo lang niya guys ang ginpangbutang ko as of 2020 pa ni siya ata nga module mo pag pandemic. So amo pa lang ni siya ang nabutang diri. Actually damo nang bag-o na nila guys nga ranking, no? So medyo nagdamo din ng mga changes, but this is only for you to have a grasp kung ano ang mga programming language na natun-an namon sa IT, sa computer science, computer engineering, and any other umbrella of the information technology. So amo nga mo ginatun-an yung mga programming language. Okay? So although the processes and techniques may not be similar, in the end, most companies try to create solution for their consumer. Siyempre, kung ano man yung ginagamit namon nga programming language, ang among objective yapon is to make a solution, business solution to the customer and client. Okay? Para sa inyo, biti, siyempre, ang inyo yung sa mga student, nga makagamit ka mo browser like Chrome, like Edge, like Mozilla, no? Maka-search ka mo sa internet, no, using your data and internet connection sa inyong balay. Kung gusto niyo mag-communicate, mag-chat ka mo, tiara mo sa Messenger. So Messenger gyapon guys ging creating sa different sa nga programming language. If I'm not mistaken, si Facebook, PHP na nag-create wala siya ba lang, if I'm not mistaken. Yung PHP di, arisa. Yan. CERS muna PHP man na kag web ang atong ERS nga ginagamit sa TUP. So ga-subscribe man ng TUP gabayad man na. So that's why they're using this kind of software product na pang programming languages, no? And then they can build different corporate system, no? Like mga responsive nga mga software, no? Kay magsalita guys nga responsive, pwede sa makaigo ang screen mo sa phone, makaigo ang screen mo sa tablet, makaigo ang screen mo sa desktop or sa iyong mga laptop.
So amo na sa mga mga features sang corporate system and design website, no? Do ka responsive ko tama siya. Okay? So provide technical insights, supply business intelligence, no? Naton. Because siyempre mag sila nga maka-provide sa business intelligence, maka-create sa mga reports, ng mga dashboards and everything. Okay? And I think some of the guys, no, of the readings, no. So you may continue until sa lang siya, sa may week number 7, no. So if I elaborate it, basi malawing ning akon nga nga mga key points man to guys ang ako nga ang gina discuss. But here are all definitions of terms naman lang. And I think they have also examples here on our module. So these are the coverage of our exam on the midterm for week number 6 and week number 7. Okay? So I think that's all for today. So gin-discuss ko lang to guys sa mga important lang ng mga details, because the rest you can actually you can read naman lang kay puro naman ito ng mga readings naman ang nabilin ng mga content. Okay? So I hope you will watch this video no, until the end, no? Kay may mga syempre na mention ko may mga instruction na nila. Okay? So see you guys on the exam. Have a good day everyone.